अस्सलाम वालेकुम गाइस, I'm the great मोहम्मद अली और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं यूके के टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुनीब खान। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता चलूँ। डॉक्टर साहब और मेरा राब्ता हुआ जब माय मॉम गॉट डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। फ्रेंड ऑफ माइन वासिफ, उनके बहुत करीबी रिलेटिव हैं डॉक्टर मुनीब, और वासिफ कनेक्टेड मी विद डॉक्टर मुनीब, और फिर he really helped me with all the great information. He is currently running this initiative called Killing Cancer Kindly, जिसमें वो दुनिया भर में बहुत सारे लोगों का कैंसर के जो इलाज होता है उसमें मदद करते हैं। और उसके अलावा बाकी हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, बिकॉज ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और ही इज नंबर 1 ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम द यूके, और वो पाकिस्तान भी आते हैं। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आपके बारे में जानता हूँ, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप क्या क्या करते हैं। थैंक यू वेरी मच अली, यू वेरी काइंड। आपने बहुत ज्यादा तारीफें कर दी। नहीं, ये बहुत कम की है, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब 10,000 चीजें ज्यादा करते हैं, तो सर जरा बताएं। हमारा मेन मिशन जो है जी वो है कैंसर को रोकना, क्योंकि कैंसर का इलाज तो हर कोई कर रहा है और उसकी एक वजह उसमें मॉनेटरी बेनिफिट है। कंपनियां दवाइयां बना रही हैं, डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कैंसर की रोकथाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। और कैंसर की शरह बढ़ती जा रही है। बिल्कुल 25% थी 1990s में यूके में, फिर 33% हुई 2000 में, और 2017 में 50% तक पहुंच गई। तो यूके की आधी आबादी को कैंसर का रिस्क है, लेकिन इस सब कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि ये क्यों बढ़ रही है और इसको कैसे रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें आमदन नहीं है, इसमें पैसा नहीं है। तो मैं और मेरे दोस्त, हम सब जिन्होंने इनिशिएट किया, हम पाकिस्तानी हैं, हमें बड़ा फख्र है इस बात पे कि हमने एक इनिशिएटिव लिया, हमने एक नई चीज शुरू की ग्लोबल लेवल पे। और हमारा ये मकसद था कि कैंसर को समझा जाए कि ये क्यों होता है, ज्यादा क्यों हो रहा है, और इसको कैसे रोका जा सकता है। और हमें बहुत से ऐसे राजों का पता चला जो आम लोगों तक नहीं पहुंचाए जा रहे, जिनको छुपाया जा रहा है या जिनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको बिल्कुल लोग जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। और इन राजों से हमें पता चला कि बहुत से डाइटरी फैक्टर हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है। और हम किलिंग कैंसर काइंडली के थ्रू लोगों को बताते हैं कि आप अपने आप को कैंसर से कैसे बचा सकते हैं। मुझे बताएं, आपने थोड़ी सी राजों की बात की, तो ये काफी एक कंस्पिरेसी तो नहीं बोलूंगा, बट एवरीवन नोज कि जो चिकन होती है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इन पाकिस्तान, नेचुरली होती नहीं। जैसे हम देसी मुर्गी और ये जो स्टीरॉयड वाली मुर्गी इसको बोलते हैं, बिल्कुल। तो अगर स्टीरॉयड वाले खाने सब खा रहे हैं, जिंगर सब बच्चे खाते हैं, जो चिकन बर्गर होता है, एंड एवरी डे यूज में चिकन बहुत जरूरी होती है फॉर किड्स एंड फॉर एवरीवन। तो इज दिस वन ऑफ द फैक्टर्स, इज दिस वन ऑफ द राज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, जिससे ज्यादा फैल रहा है? इट्स वन ऑफ द मेनी सीक्रेट्स। तो हमारे खुराक में जो भी गोश्त आ रहा है, गाय भैंस का जो दूध आ रहा है, जो अंडे आ रहे हैं, जो चिकन आ रहा है, जो मछली आ रही है फार्मों से बनी हुई, उसको इस किस्म की ग़िज़ा दी जाती है जो उनकी कुदरती ग़िज़ा नहीं है। इसकी वजह से उनके गोश्त में, उनके अज्जा में एक बेरब्त की कैफियत पैदा हो गई है। यानी उसके अंदर जो रेशोज हैं नॉर्मल फैट्स के, ओमेगा 3 ओमेगा 6 के, वो बिल्कुल मुतासर हो गए हैं। उसमें अच्छी किस्म की जो फैट्स हैं वो कम हो गई हैं, बुरी किस्म की फैट्स ज्यादा हो गई हैं। फिर इनको केमिकल दिए जाते हैं इनकी नशोनुमा तेज करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए। उन केमिकल्स की वजह से बहुत से टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं जो हमारी खुराक में शामिल होते हैं। लेकिन इनसे बचने का तरीका है। मेरे दोस्त जो पोल्ट्री बिजनेस में काम करते हैं, मैंने उनसे काफी इस बारे में मालूमात ली, और आपकी बात बिल्कुल सही है। वो कहने लगे कि यूरोप अमेरिका में 75 दिनों में जाके मुर्गी बड़ी होती है, जवान होती है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में 35 दिनों में बड़ी हो जाती है। उसको इस किस्म की खुराक और केमिकल और दवाइयां दी जाती हैं कि वो जल्दी बड़ी हो। इससे बचने का एक तरीका तो ये है कि आप मुर्गी के जिस्म के वो हिस्से जो हैं जिनके अंदर ये सारे केमिकल कंपाउंड जहर जमा होता है वो ना खाएं। कलेजी, क्योंकि हर टॉक्सिन को आपका लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, तो मुर्गी की कलेजी में सारे केमिकल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होंगे जो उसकी ग़िज़ा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा हड्डियां और हड्डियों का सूप। बल्कि मेरा एक दोस्त जो कि पोल्ट्री बिजनेस में 30 साल से, वो कहता है कि जब वो मुर्गी घर लाता है तो उसको 2-3 बार उबाल कर उसके पानी को, यानी यखनी को फेंक देता है, और फिर गोश्त को इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनकी मिकदार कम हो जाती है। लेकिन बेहतर यह है कि नंबर 1, अगर आपको देसी मुर्गी मिले जो गांव देहात में पाली गई, कुछ अर्सा पहले हमारी हुकूमत ने भी इनिशिएटिव शुरू किया था कि लोग घरों में मुर्गियां पालें, तो वो सबसे बेहतर है। देसी अंडे सबसे बेहतर है। और दूसरी
چیز یہ ہے کہ آپ اپنی غذا میں پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں تو جو زہر، جو کیمیائی مواد اور ٹاکسنز آپ کو خوراک میں مل رہے ہیں وہ اسے نیوٹرلائز ہو جائیں گے. Let's talk about breast cancer because last year یہ کافی traumatic situation سے مجھے گزرنا پڑا. ابھی بھی we are currently in the middle of it. تو breast cancer ایک تو کافی اوائڈیبل چیز ہے بٹ ہماری خواتین کو اس بارے میں بہت ہی کم انفارمیشن ہے اور اب تو بلکہ گورنمنٹ نے انیشیٹو بھی لیا ہے کہ وہ جو کال کرو آپ اکتوبر میں تو انہوں نے وہ ایک رنگ ٹون لگا دی ہے کال پہ جس سے آپ کو بریسٹ کینسر کی کافی معلومات ہوتی ہے. بٹ یہ اتنا زیادہ کیسے پھیل رہا ہے کہ ہر اگلے گھر میں، ہر اگلے خاندان میں آپ بات کریں تو کوئی نہ کوئی اس کا افیکٹ ہی ہوتا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ ہاؤ کین وی پریونٹ دس اینڈ اس کو ارلی ڈیٹیکشن جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تبھی سولوشن کی جانب بڑھیں گے. اگر ہم اس کو ٹیبو بنا کے بات ہی نہیں کریں گے تو جو ہمارے گھر میں ہوا ہے کہ جی مطلب ہو گیا ہے اب چپ رہتے ہیں، اٹس سچ اے پرائیویٹ پارٹ کہ لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اور پھر جب وہ بتایا گیا تو وہ سچویشن اتنی بری ہو چکی تھی. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ اس کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں اور یہ اتنا بڑھ کیوں رہا ہے خواتین میں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں بیماری کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس سے شرماتے ہیں. اس کے علاوہ ایک خوف بھی ہے کینسر کا کہ کینسر کی وجہ سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اٹس لائک اے ڈیتھ سینٹینس، جو کہ حقیقت نہیں ہے. اگر بریسٹ کینسر، چھاتی کے کینسر کو فار ایگزامپل اگر آپ جلدی پکڑ لیں تو 90% مکمل علاج ہو سکتا ہے، کیور ہو سکتا ہے. بالکل، جو کہ باقی بیماریوں میں نہیں ہے. اگر آپ کو شوگر ہو جائے، ہائی بلڈ پریشر ہو جائے، روماٹائڈ آرتھرائٹس ہو جائے تو اس کا 0% کیور ریٹ ہے. بریسٹ کینسر میں 90% کیور ریٹ ہے پہلی 3 سٹیجز میں. تو جلدی پکڑنا ضروری ہے. دوسرا، اگر بریسٹ کینسر پھیل بھی گیا، چھاتی کا کینسر جسم کے دوسرے اعضاء میں چلا گیا ہے، میٹاسٹیٹک ہے، تب بھی 80% سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ 10 سال سے زیادہ زندہ رہتی ہیں علاج کے ذریعے. اور میں اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو بریسٹ کینسر کا خطرہ لاحق ہے تو اس سے ڈریں مت. اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے. اس کو پکڑنا بہت آسان ہے. عام قسم کی سیلف ایگزامینیشن ٹیکنیک سے آپ اپنا معائنہ خود کر سکتے ہیں، نہاتے ہوئے، کپڑے بدلتے ہوئے، اپنی پریویسی میں، رات کو، دن کو، ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار. اگر آپ کو کوئی گلٹی محسوس ہو، اگر آپ کی چھاتی کی جو سکن ہے، جو جلد ہے، اس کے اندر کوئی گڑھے پڑے ہوں یا آپ کا نپل جو ہے وہ مڑ گیا ہو، انورٹڈ ہو، یا وہاں سے کوئی رطوبت خارج ہو رہی ہے، ڈسچارج ہو رہا ہے، خون آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں. 90% مواقع پہ یہ کینسر نہیں ہوگا، لیکن 10% کینسر ہو سکتا ہے. تو وہ 10% رسک جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو آپ چھوڑ دیں. تو گھبرائیے مت، خوف زدہ مت ہوں. اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے جسم کے اندر کینسر کو روکنے اور ختم کرنے اور مارنے کی صلاحیت ہے. بالکل. اور نئی ادویات جو آ رہی ہیں وہ آپ کی جسم کی اس صلاحیت کو بہتر کر رہی ہیں. تو آپ کی جسم کے اندر کینسر کی شفا موجود ہے. بلکہ ہر روز ہمارا جسم 1000 سے 2500 کینسر سیلز مارتا ہے. اور آپ کو اگر اس بارے میں معلومات چاہیے تو آپ کلنگ کینسر کائنڈلی کو جوائن کریں. مردوں میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی یہ بھی پرائیویٹ پارٹ، یہ وہ. تو پروسٹیٹ کینسر یہ کافی زیادہ ایک چیز ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو اس کی بھی ارلی ڈیٹیکشن کیسے ہو سکتی ہے، وہ اس کے بارے میں ذرا سا بتائے گا. جی، پروسٹیٹ کینسر جو ہے وہ مردوں میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح بریسٹ کینسر خواتین میں، یعنی انتہائی کامن ہے. 80 سال کی عمر تک 80% مردوں کو پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن اکثر میں وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ کسی اور بیماری سے دنیا سے چل بستے ہیں. تو پروسٹیٹ کینسر بہت کامن ہے. 50 سال کی عمر سے اوپر، جس طرح عورتوں میں کہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کے لیے میموگرام کروائیے، اپنا معائنہ کرتے رہیے، اسی طرح مردوں میں 50 سال سے اوپر آپ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں PSA. یہ ایک کیمیکل ہے جو پروسٹیٹ میں پیدا ہوتا ہے اور اگر کینسر ہو تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. بہت آسان ٹیسٹ ہے. اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو اس کے بعد آپ MRI اسکین کروائیں اور پتہ چل جائے گا کہ پروسٹیٹ میں انفیکشن ہے یا کینسر ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں جو اس کے رسک کو کم کرتی ہیں، وہ سب وہ چیزیں جو مرد پسند کرتے ہیں. مثلا ایکسرسائز کرنا، وی لائک ٹو گو آؤٹ، جم جاتے ہیں لڑکے، آج کل بہت ٹرینڈ ہے، اس سے کینسر کا رسک کم ہوتا ہے پروسٹیٹ کا. اس کے علاوہ کھانے میں گوشت اور مچھلی کا استعمال یہ بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے جناب. آل دا فن تھنگ، اسٹیکس کھائیں، فش کھائیں، فریش سی واٹر فش، سالٹی فش، سالٹ واٹر فش، فریش واٹر فش، اس سب سے کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ فروٹ اور ویجیٹیبل کھانے سے رسک کم ہوتا ہے. اور ٹماٹر کی پروڈکٹس جیسے ساسز ہیں، کیچپ اور پکے ہوئے ٹماٹر، ان سے کینسر کا رسک کم ہوتا ہے، پروسٹیٹ کینسر کا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ریگولر سیکس کرنے سے، جنسی عمل سے پروسٹیٹ کینسر کا رسک کم ہوتا ہے. رومانٹک ہونے سے، رومانٹک ریلیشن شپس رکھنے سے
से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है। कैंसर की रोकथाम के लिए जो जो मालूमात हम आपको दे रहे हैं उनसे आप जवान भी रहते हैं, ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं और बीमारियों से महफूज रहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, दियाबेटिस, स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब उन अवामिल से कम होते हैं जिनसे कैंसर को रोका जा सकता है। एंड यू एंजॉय योर लाइफ। इसमें कोई इस किस्म की दवाई और ऐसी परहेज नहीं है जो आपको तकलीफ में डाले, बल्कि इट्स अ लॉट ऑफ फन। मैं इनकरेज करूंगा कि हमारी डिटेल्ड वीडियो है हाउ टू हैव फन रिड्यूसिंग प्रोस्टेट कैंसर, तो आप उसको देखिए एंड यू आर गोना लव इट। इट्स ऑल द स्टफ दैट मेन लाइक टू डू। अब मैं सिर्फ इस तहकीक पे जा रहा हूं कि क्या स्पोर्ट्स कार्स चलाने से भी रिस्क कम होगा कि नहीं। आई नो यू लव कार एंड आई थिंक कि जो आपको खुशी हासिल होती है स्पोर्ट्स कार चलाने से और नई गाड़ियों और अपनी गाड़ी को रिवैम्प करने से, वो खुशी आपका डिप्रेशन कम करती है। और जब डिप्रेशन कम होता है तो आपके कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा सुना है कि गोश्त खाने से कैंसर होता है बिकॉज ऑफ लेट्स से जो आपने अभी लास्ट में बात की स्टेक्स की और चिकन की एंड ऑल दैट, तो गोश्त खाने से तो सुना है कि कैंसर बढ़ता है, चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इज दिस ट्रू? इस बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं और उसमें एक तो चीज जो हमें वाजे है कि जो प्रोसेस्ड मीट है, ऐसा गोश्त जिसमें केमिकल डाल के उसको महफूज किया गया, प्रिजर्व किया गया, उससे तो कैंसर के इम्कान बढ़ते हैं। तो ये सॉसेजेस हैं, प्रोसेस्ड मीट्स हैं जो शेल्फ पे पड़े रहते हैं 2-2, 3-3 महीने, इनको तो आप मुकम्मल तौर पर अवॉइड कीजिए। अगर कभी खाएं भी तो बहुत कम खाइए। दूसरा जो गोश्त है जिसके साथ कैंसर को एसोसिएट किया जाता है, उसकी ज्यादा वजह यह है कि जो हमारी मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स हैं जिनमें जानवरों को केमिकल्स और हार्मोन्स और आर्टिफिशियल डाइट दी जाती है, घास चरने वाले जानवर को आप हड्डियां पीस के और मरी हुई मछली जो है उसके पीसेस मिक्स करके दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उनके गोश्त के अंदर वो तासीर पैदा हो जाती है जिससे कैंसर के इम्कानात बढ़ सकते हैं। जनरली अगर आप ताज़ा गोश्त खाएं, हेल्दी ऑर्गेनिक फ्रेश प्रोड्यूस ग्रास ग्रेजिंग फ्री रेंज एनिमल का गोश्त खाएं, तो उससे कैंसर होने के इम्कानात नहीं बढ़ते। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड कैंसर। हमारे आधी अवाम जो है वो गम में है फॉर सम रीजन। पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी बैड है, सो लाइक यू नो एवरीवन टॉक्स अबाउट डॉलर नहीं है, डॉलर ये है वो है, मुल्क के हालात इतने खराब है। मतलब आप किसी भी रोड पे जा रहे हो, आप उससे बोले यार महंगाई बढ़ गई, 4 घंटे आप लोगों की कॉन्वर्जेशन हो जाएगी। सही है, ये सबसे बेस्ट कॉन्वर्जेशन स्टार्टर ना। आप किसी लड़की के पास जाए, आप बोले महंगाई बहुत होगी, आप दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी, तो उससे गैर गम है ये लोगों को ना। तो अब गम और कैंसर का ताल्लुक है? बिल्कुल है, बहुत गहरा ताल्लुक है। जब इंसान गम में होता है, डिप्रेस होता है, तो आपके जिस्म में केमिकल निकलते हैं जिनको स्टेरॉइड्स कहते हैं, और स्टेरॉइड आपके जिस्म के दिफाई सिस्टम को, आपके इम्यून सिस्टम को दबा देते हैं। आपका दिफाई सिस्टम जो है ना, जिस्म का इम्यून सिस्टम, उसके अंदर खास सेल्स हैं जिन्हें कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स, यानी कुदरती तौर पे कातिल सेल्स। इनका काम है कैंसर के सेल्स को मारना, और जब आप इसको दबा देंगे तो कैंसर सेल्स के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जहन में और जिस्म में बहुत गहरा रब्त है। अब आपने डिप्रेशन की बात की ना, तो मैं अपनी अवाम को, अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाहूंगा कि याद रखें कि इंसान में और दीगर जानवरों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि हमें परेशानियां सारी उम्र सताती हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक जानवर है, वो पत्थरों पे भी चलता है, रेत पे भी चलता है, पहाड़ों पे चढ़ता है, उसके पांव ऐसे बने, उसे तकलीफ नहीं होती। मैं और आप जब ये काम करते हैं तो हमारे पांव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन इस तकलीफ के साथ 2 आसानियां पैदा हुई। हमने जूते भी बनाए और जुराबें भी। और आपकी किताब में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्ना माल उसरि युस्रन फ इन्ना माल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ दुगनी आसानी है। हमारी तरक्की का राज ये है। आज मैं और आप कुर्सी पे बैठे हैं इसलिए कि जमीन पे बैठना हमारे लिए तकलीफ दे था, और फिर उस कुर्सी पे हमने गद्दी लगा दी। आज मैं और आप बैठ के एक कमरे में बात कर रहे हैं इसलिए कि खुली हवा में बारिश और हवा के साथ इंसान को बीमार होने के इम्कान ज्यादा थे। घोड़े, गधे, गाय, भैंस को मसला नहीं था। हमें जो जो जिंदगी में मसाइल आते हैं वो हमें बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। मुश्किलात के अंदर कामयाबियां छुपी हैं। सीखो मेरे दोस्तों, everyone who's watching this, learn these are the words of wisdom कि जब अगर कोई मसला आता है उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। This should be your attitude and I am not kidding, you will get so far in life। क्योंकि ना अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, even let's talk about डॉक्टर मुनीब, तो डॉक्टर मुनीब यहाँ तक ऐसी नहीं आ गए कि जी हर everything was fine,
and you know सब अच्छा चल रहा था and he became the top on colleges. No, बहुत मसलेहात होते हैं हर तरह, up and down. So that's how life is. And stop being sad, because you have to get up, you have to work hard, and that's how you find a solution. जब तक हिलो जुलोगे नहीं, लेटे रहोगे बिस्तर पे, solution नहीं आना. Make good friends, have a great company, set big goals, set great goals, and talk about them, and you'll achieve them. So this great speech was brought to you by Slat. Fair. Let's talk about it. बिल्कुल अली, यू आर माय इंस्पिरेशन. जो आपने कहा ना कि सेट बिग गोल्स, मैं लोगों को कहता हूँ बड़ा सोचो, और लोग कहते हैं कि नहीं ये अहमकाना चीज है, क्या बड़े ख्वाब देखो. तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे ज्यादा अहमकाना ख्याल ये था जब एक इंसान ने ये सोचा कि मैं हवा में उड़ूंगा. ना तो हमारी दुम है, ना हमारे पर है, जमीन पे चला नहीं जा रहा, भागा नहीं जा रहा. कोई शेर चीता पीछे पड़ जाए तो खरगोश बच जाएगा, इंसान पकड़ा जाएगा. लेकिन हमने कहा हम उड़ेंगे. और कई हजार साल लोगों ने कोशिश की, उन्होंने पर लगाए, ग्लाइडर्स बनाए, जहाज बनाए, और आज क्या उड़ते हैं. Exactly. आगे चाय की प्याली है, साथ में खाना है, सो रहे हैं, टीवी स्क्रीन, सो रहे हैं, गपशप हो रही है. और आप जब जहाज में उड़ रहे हैं ना, तो पास से जो परिंदे गुजरते हैं ना, वो देख के कहते हैं यार ये क्या चीज है, क्या मखलूक है. हमारे तो अबाव इजाद का काम है, हम इस लेवल पे नहीं पहुंचे. ये तो जमीन पे मुश्किल से चलते थे और आज उड़ रहे हैं. बड़ा ख्वाब देखो, तुम्हारे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं. अल्लाह ने कहा है कि उसने पूरी कायनात मुसख्खर कर दी तुम्हारे लिए. तुम खला में जाना चाहो, तुम टाइम ट्रेवल करना चाहो, उसके असबाब मौजूद है, सिर्फ ढूंढने का मसला है. अगर आप जिंदगी में कुछ पा नहीं रहे तो उसकी वजह यह है कि आपकी कोशिश, आपकी सही और आपके असबाब उसके मुताबिक नहीं है. जब लोग पर लगा के उड़ने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं उड़ पाए, लेकिन जब राइट ब्रदर्स ने इंजन का इस्तेमाल किया तो वो उड़ने लगे. और उसके बाद आज जेट इंजन है और हम चांद पर हैं और मरीख की तरफ जा रहे हैं. तो अली, तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद आई. बड़ा सोचो, कभी छोटा मत सोचो. एम फॉर द स्टार्स, यू विल एटलीस्ट लैंड ऑन द मून. On this high note, let's talk about weed. So our youth, they love weed. They love to escape from their problems. Yes. So weed is like the best solution. एक कश, 2-4 कश में आप फ्लाइट जहाज बन चुके होते हैं, और आप जहाज बनाते नहीं, आप खुद बन जाते हैं. तो वीड से तो सुना है कि कैंसर कम होता है, बट हमारे जितनी यूथ है माशाल्लाह, वो तो ग्राम्स एंड ग्राम्स ऑफ वीड पी जाती है. तो इसका कोई ताल्लुक है कैंसर क्योर का वीड से, या हशीश से, या भंग से? बिकॉज ये सारे एक ही पौधे से निकल के आती हैं चीजें. थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ अली, आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हो जो हर बंदा पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाता. वीड यानी चर्च जो है, इसके बारे में 2 बुनियादी असूल हैं जो आप हर चीज पे अप्लाई कर सकते हैं. नंबर 1, हर चीज का जो भी बनी इस दुनिया में फायदा भी है और नुकसान भी, और आपको उन दोनों को देख के अमल करना है. दूसरा, किसी भी चीज की कसरत, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड. तो ये तो बुनियादी पैगाम है. अब आते हैं जनाब कि लोग वीड क्यों इस्तेमाल करते हैं. हमारे माशरे में गमों से और परेशानियों से उलझने का और उनको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म बड़ा कमजोर. इनफैक्ट कंपेयर टू द नॉर्दर्न यूरोपियंस, एशियन और अफ्रीकन्स के अंदर जो सलाहियत है स्ट्रेस को कोप करने की, वो कम है. आपने देखा होगा कि कोई फौतगी हो जाए, कोई गम हो जाए, तो यूरोपियन नस्लें बहुत जल्द ओवरकम करती हैं. हमारे यहाँ 40वें तक गम चलता है. तो ये इसकी एक वजह यह है कि हमारे यहाँ वीड और बाकी चीजों का सहारा लिया जाता है. और यही वजह है कि इंसानों की तारीख में सबसे पहले जो काश्त हुई है भंग की, वो पाकिस्तान में हुई है, हिमालय और दरिया सिंध के आसपास. और वाखान के इलाके में 2500 साल पहले ऐसे अवामिल उन्होंने देखे हैं कब्रिस्तानों के अंदर, जहां कब्रें हैं, कि मुर्दों के साथ भंग रखी गई है और कब्र के गिर्द भंग के जलाने के आसार हैं. तो शायद जब वो जनाजा लेके जाते थे और दफनाते थे तो बैठ के भंग पी के गम गलत करते थे. तो इसकी बड़ी तारीख है. मजहबी तौर पे इसकी बड़ी अहमियत है. बुद्धिस्ट मंक्स जो थे वो इस्तेमाल करते थे बुद्ध मत में. हिंदू मत में तो लॉर्ड शिवा जो है वो लॉर्ड ऑफ भंग है, और उनके मानने वाले, चाहने वाले भंग बाकायदा रिलीजियसली यूज करते हैं, एक मजहबी रिचुअल के तौर पे यूज करते हैं. और इसी तरह हमारे यहाँ सूफी इज्म में भी और दरवेशों में भी भंग का कलंदरों में काफी रवाज पाया जाता है. तो एक माशरे में ये चीज मौजूद है और इसकी एक वजह है, और वजह ये कि हमारे यहाँ कोपिंग मैकेनिज्म्स बहुत कम है और सपोर्ट बहुत कम है. याद रखें, जो शख्स भी भंग का इस्तेमाल कर रहा है उसका
इमोशनल IQ हाई है। अब IQ की दो किस्में हैं, एक तो आपकी इंटेलिजेंस है जो मैथमेटिक और ग्रामेटिकल स्किल्स की जो आम IQ है, लेकिन एक इमोशनल IQ भी होता है। ये वो शख्स है जो अपने जज्बात को काबू में रखना चाहता है, उसको कोई मसला है इसलिए वो सहारा ढूंढ रहा है, तो पहले तो उस मसले को देखें और मसले को हल करें। और ये मैं वालिदैन को खास तौर पे कहूंगा, अगर आपके बच्चे किसी भी किस्म की मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका इमोशनल IQ ज्यादा है, बजाय इसके कि वो डिप्रेशन में पड़ के सुसाइडल हो जाए, बजाय इसके कि वो नाकारा हो जाए, वो कोशिश कर रहे हैं अपने डिप्रेशन, अपने मसले को हल करने की, तो आप उनकी मदद करें। जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार है उस वजह को दूर करें, उनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दिलवाइए, साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट से मिलवाइए, उनकी डिपेंडेंस ड्रग्स पे कम कीजिए, और अगर जरूरत भी है तो आप उनको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दीजिए और कुछ अरसे के लिए, जब ठीक हो जाए तो उसको रोक दिया जाए। अब ये तो तय हो गया कि भंग पीना या चरस पीना जो है उसकी वजूहात होती हैं। अब आते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर के इलाज में काफी तहकीकात हो रही है भंग पे, और लेटेस्ट लेबोरेटरी में जो टेस्ट हुए हैं उसमें कैनबिस यानी चरस के कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेन कैंसर के सेल्स को मार दिया, लेकिन जब मरीजों में इस्तेमाल किया तो वही असर नहीं देखा गया। मुमकिन है कि इंसानी जिस्म में जाके ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं, इनकी मिकदार कम हो जाती है, इंसानी जिस्म इनको जल्दी डीनेचर करता है, तोड़ फोड़ देता है, कैंसर सेल तक ये पहुंच नहीं पाते, कंसंट्रेशन कम होती है। इस पे मजीद तहकीकात हो रही हैं। और लेटली ब्रेन कैंसर की एक किस्म है ग्लायोब्लास्टोमा, उसकी ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी के साथ एक कैनबिस कंपाउंड दिया गया, सेटिवैक्स नाम का, उसका ट्रायल भी है। उसकी वजह से कैंसर का कंट्रोल बेहतर हुआ, मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुआ, कंट्रोल बेहतर हुआ। तो मुस्तकबिल में मुझे लग रहा है कि हमें बहुत से ऐसे केमिकल मिलेंगे, 400 से ज्यादा केमिकल हैं भंग के अंदर, कि उनसे हम मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। इस वक्त कैंसर के पेशेंट्स में दर्द काबू में करने के लिए पेन किलर के तौर पे, एपेटाइट इंप्रूव करने के लिए, भूख ज्यादा लगाने के लिए, स्लीप के हेल्प के लिए, टू मेक देम गो टू स्लीप विदाउट मच प्रॉब्लम, यानी नींद बेहतर करने के लिए, और आपको रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कैनबिस और कैनबिस कंपाउंड्स का यूरोप में। पाकिस्तान में फिलहाल ये ऑफिशियली मेडिकली अवेलेबल नहीं, लेकिन मरीज जो है वो ले रहे हैं ये कंपाउंड्स ऑफ द स्ट्रीट। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि अस्पतालों में सिम्टम कंट्रोल के लिए इन ड्रग्स को मुहैया किया जाए। हमारे यहाँ ये बनती हैं, पाई जाती हैं, तो इनको आप प्रॉपर तरीके पे बनाएं, एक्सपायरी डेट लिखी हो ताकि पता हो कि कब तक इस्तेमाल करनी है और कब इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो फ्यूचर में मजीद मालूमात जैसे जैसे आएंगी हम किलिंग कैंसर काइंडली पे बाकायदगी से आपको इसके बारे में बताते हैं, एंड आई विल बी शेयरिंग इट डायरेक्टली विद अली एंड विद एवरीवन एल्स, ऑल द ऑडियंस। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर दिन सारी नोटिफिकेशंस आए। अब ये सेगमेंट देख के हमारी सारी ऑडियंस इज लुकिंग फॉर अ डीलर। मैं इसकी जिम्मेदारी लेने से मुकम्मल इनकार करता हूँ। ये डॉक्टर मुनीब कह रहे हैं जी आप सब भंग का इस्तेमाल करें, सारे फ्लाइट बने। हरगिज़ नहीं अली, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हमदर्दी चाहिए। यकीन करें, आपको गलती और गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनाहगार से और गलती करने वाले से नफरत नहीं करनी चाहिए। क्या पता मैं और आप अगर उनकी जगह होते, इफ वी वर इन देयर शूज, तो हम और क्या बड़े बड़े कारनामे कर रहे होते। तो हर इंसान के लिए अल्लाह ने आजमाइशें बनाई है, हर एक को आजमाता है। मेरी आजमाइश दूसरे की आजमाइश से मुख्तलिफ है। उसकी आजमाइश पे मुझे गुरूर नहीं करना चाहिए बल्कि शुक्र करना चाहिए, मैं उस हाल में नहीं। और मेरी आजमाइश पे किसी और को तनकीद नहीं करनी चाहिए कि उनको नहीं पता मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। करना है। सो इज देयर अ वे टू चेक लाइक कैंसर इन योर बॉडी? दैट इज अ ड्रीम। ये वो ख्वाब है, जैसे उड़ने का ख्वाब था इंसानों का, जिसको हम चेज कर रहे हैं। किलिंग कैंसर काइंडली इज वेरी मच कमिटेड टू इट। हम इस पे काफी इंफॉर्मेशन और रिसर्च जमा कर रहे हैं एंड वी वांट टू डू ट्रायल्स इन फ्यूचर। तो ऐसा एक टेस्ट मुस्तकबिल में मुहैया हो सकता है, लेकिन इस वक्त ऐसे कोई टेस्ट मुहैया नहीं है। लेकिन बहुत से मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो मुख्तलिफ कैंसर्स को डिटेक्ट करते हैं। अब कौन सा टेस्ट करना चाहिए, किस इलामत के लिए, इसका बेहतरीन फैसला एक अच्छा डॉक्टर करेगा। तो ऑलवेज बी इन टच विद अ गुड डॉक्टर। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो हमसे कांटेक्ट करें, किलिंग कैंसर काइंडली से। वी गाइड यू। मुझे हर हफ्ते कई सौ पैगामात आते हैं एंड आवर टीम इज वेरी विजिलेंट। वी ट्राई टू गिव यू द गुड एडवाइस। और अपने इलाके में भी जो आपके डॉक्टर्स उनसे बात करें। सर में दर्द की आपने बात की, अगर ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो, पहली बात तो ये कि अक्सर ट्यूमर्स ब्रेन के ऐसे हैं जिनको मुकम्मल तौर पे निकाला जा सकता है। बहुत से ऐसे होते हैं जो कैंसरस नहीं होते और ब्रेन की ट्यूमर बाकी जिस्म के हिस्सों में बहुत कम फैलते हैं। और इनकी इलामात में सर दर्द के साथ साथ उल्टी आना,
اور सीजर्स होना यानी मिर्गी के दौरे पड़ना, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। या अगर आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, टेक्निकल टर्म है लेकिन मतलब ये कि आपको किसी जिस्म के हिस्से में आपकी रगें जो है जो आपके एसाब है वो मुतासर हो, मतलब अचानक हाथ कमजोर पड़ गया, बात ना कर सके, मुंह टेढ़ा हो गया, या एक तरफ की टांग में से सारी जान निकल गई, तो इन चीजों के लिए डॉक्टर से राब्ता जरूर करें। वंस अगेन 90% केसेस में कैंसर नहीं होगा। 10% में अगर ट्यूमर है भी तो उनमें से अक्सरियत ऐसा ट्यूमर होगा जो फैलता नहीं और उसको आसानी से निकाला जा सकता है। डॉक्टर आपको MRI स्कैन का कहेगा या CT स्कैन का, और उससे पता चल जाएगा कि कोई मसला है या नहीं। अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको बार बार खांसी हो रही है, बार बार सर में दर्द हो रहा है, बार बार पेशाब का मसला हो रहा है, तो फौरी तौर पे जाके टेस्ट करवाएं। जितना जल्दी आप इस चीज को पकड़ेंगे इतना बेहतर आपका इलाज होगा और मुकम्मल शिफा होगी। इंग्लैंड में भी हमने ये मसला देखा है कि जो एशियन औरतें हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी, अमेरिका और इंग्लैंड में उनके यहाँ कैंसर होता कम है लेकिन कैंसर से मरने का इम्कान ज्यादा है। तो फर्ज करें कि एक गोरी कॉकेशियन औरत को 100 में से 10 औरतों को कैंसर हो रहा है तो उनकी शरह अमवात 2 है, 2 out of 10। एशियन औरतों को 100 में से 5 को कैंसर होगा लेकिन शरह अमवात 4 होगी, 4 out of 5। और इसकी वजह यह है कि वो बहुत लेट डिटेक्ट करती हैं और इतनी देर से आती हैं कि कैंसर फैल चुका होता है। किसी भी मर्ज को, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या कैंसर हो, जल्दी पकड़ें, जड़ से खत्म करें। निप द इविल इन द बड, बढ़ने ना दें। शुरू में थोड़ी सी तकलीफ और तरद्दुद करके बहुत सी बाद की तकलीफ और तरद्दुद को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो दैट इज माय मैसेज टू एवरीवन कि अपनी सेहत के बारे में आप सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और आप सबसे अच्छा फैसला कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन वुड बी अबाउट वेपिंग एंड कैंसर। तो नई चीज आई है वेप। वेप आप कहीं भी बैठे हैं आप जी, बिल्कुल। तो वेप का अभी तक बिकॉज इट्स न्यू तो उस पर रिसर्च कम हुई होगी, बट इज देयर ताल्लुक इन दोनों का? अभी तक कोई वाज़ेह ताल्लुक नहीं आया, सीधी सच्ची बात करूंगा मैं। लेकिन किसी जमाने में सिगरेट भी एक नई चीज थी और जब तंबाकू आया था और लोग पाइप पीते थे और नस्वार अंग्रेजों ने बनाई और नस्वार पहले मुंह में डालते थे, फिर सूंघनी शुरू की, फिर उन्होंने छोड़ दी, पठानों ने उठा ली और अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। इसी तरह तंबाकू की बाकी प्रोडक्ट्स आई, तंबाकू के पान आए, बाकी चीजें आई, तो शुरू में इनको बड़ा अच्छा समझा गया। डॉक्टर मरीजों को दिया करते थे। मेरे पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं इंग्लैंड में जो कि कोयले की कानों में काम करते थे। उनको डॉक्टर कहता था कि कान में काम खत्म करने के बाद सिगरेट सुलगा के पियो ताकि तुम्हारे फेफड़ों को तस्कीन पहुंचे। और कोयले की कान में काम करना, ऊपर से सिगरेट पीना, उन्होंने उनके फेफड़ों को बर्बाद कर दिया। तो इन चीजों का अक्सर 40-50 साल के बाद जाके पता चलता है, क्योंकि कैंसर एकदम एक रात में नहीं बढ़ता, इसको 10 से 20 साल लगते हैं और 2-3 जनरेशन के बाद पता चलता है कि अवाम में फलां चीज की वजह से कैंसर बढ़ गया है। वेपिंग के नुकसानात ये हैं कि ये आपकी फेफड़ों के अंदर सोजिश पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन करता है और इम्यून रिएक्शंस कर रहा है। अब इस सोजिश और इम्यून रिएक्शंस का अगले 10-20 साल में क्या असर होगा और क्या नताइज निकलेंगे, ओनली टाइम कैन टेल। मैं ये कहूंगा कि सिगरेट पीने से वेपिंग को बेहतर समझा जाता है, लेकिन वेपिंग को भी अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि याद रखें आपके फेफड़े धुआं सूंघने और धुआं एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बने। हमेशा अपनी फितरत के मुताबिक सोचिए। अगर आपके फेफड़ों का मकसद धुएं को एब्जॉर्ब करना होता तो फिर आप दरख्तों के पत्ते जमा करके उन्हें जला के हर वक्त धुआं लेते रहते। लेकिन मैं और आप जब जलते हुए पत्तों या लकड़ी के पास खड़े हो तो हम सांस नहीं ले पाते। हमें पोल्यूशन में भी सांस लेते हुए तकलीफ होती है, लेकिन सिगरेट और वेप में हम धुआं खींच रहे होते हैं। और इसकी वजह यह है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो आपकी सांस की नाली को सुन्न कर देते हैं। आपका एहसास जाता रहता है और आप आराम से सिगरेट और वेप करते रहते हैं और आपको तकलीफ महसूस नहीं होती, लेकिन तकलीफ हो रही होती है। आपकी सांस की नाली और आपके फेफड़े सुन्न हो जाते हैं उन केमिकल से जो ये कंपनियां खास तौर पर डालती हैं अपनी प्रोडक्ट्स में, ताकि आपको तकलीफ का एहसास ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल करें। तो बराए मेहरबानी इन कंपनियों के हाथ बेवकूफ मत बनिए और सोचें अपनी सेहत के बारे में और इस पे तहकीक करें। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है किलिंग कैंसर काइंडली पे। अगर आप मजीद जानना चाहें तो सवाल पूछें। मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूं जब कोई मुझसे अपनी सेहत के बारे में और कैंसर के बारे में जानना चाहता है और हम आपको गाइड करेंगे। एंड ऑफ द डे, नोबडी इज अ सेंट, नोबडी इज एन एंजल। हर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करेगा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी गलती आप करें आपको उसके नताइज का इल्म हो, ताकि बाद में आपको ये ना महसूस हो कि मेरे साथ धोखा किया गया, और आप अपनी जिंदगी में रिस्क फैक्टर्स को बैलेंस कर सकें। तो अगर एक शख्स वेप करता
ہے تو اس کو اگر پتا ہے کہ اس سے نقصان ہے تو شاید پھلوں کا سبزیوں کا زیادہ استعمال کرے گا, جم جائے گا اور دوسری طرح سے نقصان کم کرنے کی کوشش کرے گا اپنی صحت کے لیے. اسی طرح کوئی شخص اگر شراب پیتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کے ساتھ سگریٹ نہ پیے اگر اس کو پتا ہے کہ دونوں کے ملنے سے کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو میک انفارمڈ اینڈ انلائٹنڈ ڈیسیژنز ان لائف, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو حق سچ کی خبر دی جائے. اس کے لیے میں اور علی آج بیٹھے ہیں آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے. بالکل. Stop vaping, guys. Okay, in the end, if you would like to send a message to our audience اور ذرا سی عقل ڈالیں پلیز ان لوگوں میں. نہیں, میرے خیال میں تو پاکستانی بہت عقل مند قوم ہے. میں نے آپ کو زیادہ ہی عقل مند ہے, بہت زیادہ عقل مند ہے. ہمارے ہاں بہت جینیس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں بٹ دے ڈونٹ گیٹ دا چانس ٹو ریئلائز دیئر پوٹینشیل. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو مواقع نہیں ملتے, اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں فرسٹریشن ہے. اسی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہے وہ ڈرگز میں اور باقی چیزوں میں مبتلا ہیں. لیکن یاد رکھیں, کبھی کسی کو اسٹیریوٹائپ نہیں کرنا. اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی نشے کی لت میں پڑا ہے یا کسی میں کوئی کمزوری ہے تو وہ اس کی عوامل کی وجہ سے ہے, اس کی زندگی کی چیلنجز کی وجہ سے ہے. کچھ انٹرنل عوامل ہیں آپ کے جسم کے, ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں صحت کے لحاظ سے, بیماری کے لحاظ سے, اور کچھ ایکسٹرنل عوامل ہوتے ہیں. نیور جج اینی ون ایکسپٹ یور سیلف. آپ اپنے آپ پہ تو فیصلہ صادر کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, لیکن باقیوں پہ فیصلہ صادر کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بڑا ہوتا ہے کہ جی یہ اتنی چیزیں کرنے سے جب لکھی ہے تب آنی ہے, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے آف میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں جو چیزیں سکھائی گئی ہیں ان میں سے ایک چیز جو کہ کافی نیگیٹو امپیکٹ لوگوں پہ, وہ ہے دا کانسیپٹ آف تقدیر. کہ تقدیر ایک سیدھی لائن ہے اور آپ جیسے جو آپ کے لکھا ہے آپ وہی کرتے جا رہے ہو. جو اصل کانسیپٹ ہے تقدیر کا اسلام میں, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا, وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چوائسز دی ہیں. یہ آپ کی تقدیر ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا چوائسز دی ہیں, تو اس کے علم میں کوئی کمی نہیں. اور ہمارے یہاں خوف ہے بیماری کا, اور اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرنا ہے تو مر جائیں گے. لیکن میں آپ سے دو چیزوں کا ذکر کروں گا جو ذہن نشین کر لیں اور آپ کو زندگی بھر کام آئیں گی. نمبر ایک, موت سے زیادہ تکلیف ہونا بیماری کی جو ہے نا, وہ انسان کو تنگ کرتی ہے. تو بیماری صرف موت لے کے نہیں آتی, بہت سی تکلیفیں لے کے آتی ہے, اور ان تکلیفوں سے گزرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے. آپ کو دوائیاں لینی ہے, ٹیسٹ کروانے ہیں, آپ کی زندگی میں انتشار پھیل جاتا ہے. اور دوسری چیز, میں نے جب اپنے مریضوں سے بات کی ہے جو کینسر کے ایڈوانس سٹیجز میں ہیں, جو موت کا سامنا کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دنیا کی سب سے اہم چیز آپ کی نظر میں کیا ہے. اور میں ان کو ہمیشہ بتاتا ہوں جو میری نظر میں ہے کہ صحت اہم ہے, فیملی, خوشیاں, دولت, لیکن وہ ان باتوں کو نہیں مانتے. اور جو بھی شخص موت کے دہلیز پہ کھڑا ہو تو وہ صرف ایک بات کہتا ہے. علی, آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کو زندگی کی سب سے اہم چیز کیا لگتی ہے؟ سکون, آئی گیس پیس. وہ بھی نہیں. زندگی بذات خود, زندہ رہنے سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اگر آج کوئی ڈاکٹر منیب کو $10 ارب دے دے لیکن ساتھ یہ کہے کہ کل مر جانا ہے, تو میری کوئی خوشی نہیں. وہ سارا پیسہ لٹا کے بھی میں نہیں خوش, کیونکہ مجھے پتا ہے کل میری زندگی ختم ہو رہی ہے. اگر آج کوئی ڈاکٹر منیب کو دنیا کی ساری صحت دے دے لیکن کہے کہ کل زندہ نہیں رہو گے, تو اس صحت کا کیا فائدہ؟ آج مجھے ساری خوشیاں مل جائیں, ساری محبتیں مل جائیں, لیکن ان محبتوں اور خوشیوں کو میں شیئر نہ کر سکوں اور میرے پاس وقت نہ ہو ان کے لیے, تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اگر زندہ ہیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو زندگی کی آخری دہلیز پہ کھڑے ہیں, اور ان کا واحد پچھتاوا یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں اس چیز کی قدر نہیں کی کہ وہ زندہ تھے. زندہ ہونا ایک معجزہ ہے. جس طرح آپ کا جسم آپ کو زندہ رکھ رہا ہے, آپ کو توانائی دے رہا ہے, اس کو انجوائے کریں, اس کا فائدہ اٹھائیں. اس میں غم اور دکھ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اگر غم اور دکھ آئے تو ان کو بھی رولر کوسٹر کی طرح اپ اینڈ ڈاؤن سمجھ کے انجوائے کریں, کیونکہ ہمیشہ کی خوشی خوشی نہیں اور ہمیشہ کا غم غم نہیں. تو زندگی کی قدر کریں, یہ سب سے اہم چیز ہے, اور کبھی بھی اس کو ہلکا نہ لیں. اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ میسٹربیشن اینڈ کینسر. ہمارے یوتھ کافی شوقین ہے اس چیز کی بھی, جو ینگ ہے, تو از دیر لائک تعلق؟ سیکنڈلی مطلب واٹس دا ہیلدی اماؤنٹ اینڈ واٹس دا نان ہیلدی اماؤنٹ؟ یہ سوال میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو اور اس کے جواب کو نصابی کتب میں شامل کیا جائے. ہمارے بچوں کو سیکس ایجوکیشن نہیں دی جا رہی, اور
ہمارے بچوں کی میسٹربیشن شوق سے زیادہ مجبوری بھی ہے, کیونکہ they don't get married, شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, لوگوں کی 30s میں 40s میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں. they don't have healthy physical relationships. انسان کے اندر ایک قدرتی جذبہ ہے فزیکل ریلیشن شپ رکھنے کا, جو ہمارے یہاں افسوس سے کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد بھی کوئی لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا یا بہت کم نصیب ہوتا. That's unfortunate. میسٹربیشن کے کینسر کے بارے میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ریگولرلی میسٹربیٹ کرنے سے پروسٹیٹ کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. یہ ایک انفرادی فعل ہے اور پرائیویٹلی کیا جاتا ہے کہ کتنی دفعہ کرنا چاہیے. اگین دیر آر انڈیویجول ویریشنز, آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں. کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں, ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. پلو سے باندھ لیں یہ بات کہ نہ ویڈ بہت زیادہ اچھی ہے نہ یہ عمل بہت زیادہ اچھا ہے. تو ڈو تھنگس بٹ ڈو دیم ماڈریٹلی, لائک یو نو جسٹ ڈونٹ گو کریزی ود دوز تھنگس. زیادہ خوشیاں بھی اچھی نہیں. اگر کوئی آپ کو ہر وقت گدگدی کرتا رہے تو شروع میں تو آپ ہنستے ہیں, پھر آپ کو درد ہو جاتا ہے, اس کو آپ کوٹتے ہیں, کیوں کر رہا ہے بھائی. تو زندگی میں ہر چیز اعتدال میں, ایوری تھنگ ان ماڈریشن. میسٹربیشن کے بارے میں بھی یہی ہے. اور براہ مہربانی دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اندازہ نہ کیجئے کہ آپ نے 1 درجن دفعہ کرنی ہے یا 3 درجن دفعہ یا 1 دفعہ. آپ ایک انفرادی انسان ہے, یو ہیو یور اون انڈیویجویلٹی. اس کے ساتھ رہے, اپنے جسم کو دیکھیں اور سمجھیں. اور وہی بات ہے کہ جتنا کم کریں گے اتنا اچھا ہے. مکمل چھوڑنا جو ہے میرے خیال میں اکثر لوگوں کے لیے ناممکن ہے, ایکسیپٹ دوز ہو آر میرڈ اینڈ انٹو ا ریگولر فزیکل سیکشل ریلیشن شپ. ان کے لیے آسان ہے کہ میسٹربیشن کو چھوڑ دیں. یہ ایک قدرتی فعل نہیں ہے, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ قدرتی فعل کا متبادل ہے. اور ہمارے مذہب میں بھی اکثر بچوں کو شاید نہ پتا ہو کہ ہمارے ایک بہت بڑے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ مجبوری کے عالم میں جب آپ قدرتی طور پہ ایک میل فیمیل ریلیشن شپ میں شادی کے رشتے میں بند کے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے تو میسٹربیشن کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے. تو اس کے بارے میں ٹیبوز نہیں ہونے چاہیے. ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ڈپریشن اور ریگریٹ, سیلف لودنگ ہوتی ہے, اپنے آپ کو برا بھلا کہنا یہ کام کرنے کی وجہ سے. لیکن اگر آپ مجبوری کے تحت کر رہے ہیں اور آپ زیادہ ایکسیس میں بہت زیادہ نہیں کر رہے تو اٹ از اے ریلیٹیولی ہیلدی ایکٹیویٹی فار یو. اور کچھ لوگوں میں جنسی جذبات کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غلط رستوں پہ چل نکلتے ہیں, مثلاً زنا بالجبر, ریپ یا سیکشول ہراسمنٹ کرنے پہ. تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ اس کا ایک تھراپیوٹک علاج کا بھی عمل ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کو اس کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں, قابو میں رکھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. تو اعتدال کے اندر اور صحت مند طریقے سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اینڈ ایز اے سیڈ ارلیئر کہ اس سے پروسٹیٹ کینسر کے امکانات کم ہو سکتے ہیں اگلی ایج میں جا کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک ٹرک آپ کو پتا ہے کہ آپ 7 سیکنڈ میں ڈپریشن کو کیور کر سکتے ہیں جناب, یہ ذرا پلیز بتا دیں کس طرح ہوتا ہے. اچھا, کیور ذرا بڑا لفظ ہو جاتا ہے اور ڈپریشن بھی بہت بڑی بیماری, لیکن کنٹرول کر سکتے ہیں. مایوسی, نا امیدی یعنی سیڈنس, اس کو آپ 7 سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں. اور یہ ٹیکنیک ری ڈسکور کی ہے, یہ ہمیشہ سے تھی, ہزاروں سال سے انسان جانتے تھے, لیکن اس کو ہم نے ریئلائز کیا, ری ڈسکور کیا اور اس کو ہم نے ایک ٹائم فریم دیا 7 سیکنڈ کا, وچ از دا آپٹیمم ٹائم. بہت آسان کام ہے. جب بھی انسان اداس ہوتا ہے اور روتا ہے تو وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے. اگر روتے روتے آپ اوپر دیکھنا شروع کریں تو آپ کے آنسو تھم جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے جب ایک انسان دوسرے انسان کو تسلی دیتا ہے تو کبھی اس کا سر نیچے کر کے تسلی نہیں دیتا, منہ اوپر اٹھا کے دیتا. تو ہمارے دماغ اور جسم کے درمیان ایک ربط ہے, خاص طور پہ دماغ اور آنکھوں کے درمیان ربط ہے. دماغ کو یہ پتا ہے کہ جب بھی آنکھیں نیچے دیکھیں گی تو انسان سوچو بچار کر رہا ہے, اپنے احساسات کو جانچ رہا ہے. نیچے دائیں طرف دیکھنا اپنے احساسات کو جانچنا ہے اور بائیں طرف دیکھنا ان کو پرانی یادوں کو لانا ہے. اور اوپر جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کچھ سوچ مستقبل کی کر رہے ہوتے ہیں, کنسٹرکٹیو تھنکنگ. اوپر دائیں طرف دیکھنا کنسٹرکٹیو تھنکنگ ہے, آپ پلاننگ کر رہے ہیں. اور جھوٹ بھی بولنے کے لیے بندہ اوپر دائیں طرف دیکھتا ہے. بچے جب بھی جھوٹ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی نظریں یوں ہوتی ہیں. اور اگر آپ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ پرانے تصورات, تصویروں, شکلوں اور یادوں کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کچھ سوچ رہے ہو کہ ہاں میں وہاں گیا تھا, اس کو دیکھا تھا, تو دماغ اس چیز کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اگر آپ کسی ڈپریشن کی حالت میں, سیڈنس کی حالت میں اوپر دیکھنا شروع کریں تو دماغ فوراً آپ کی سوچ بدل دیتا ہے. آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اپنے احساسات, جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں 7 سیکنڈ میں. اور میرے ساتھ یہ آپ ایکسپیریمنٹ کیجئے, تجربہ کیجئے کہ نیچے دیکھیں
اور زندگی کے کوئی انتہائی ڈپریسو لمحات کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ڈپریشن نہیں, علی کی زندگی میں ماشاءاللہ بہت کم ایسی چیزیں ہیں, تو آپ امیجن کریں کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے. مثلا آپ کی گاڑی ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ ڈپریشن فیل کریں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اب یہی سوچ آپ چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھتے ہوئے کریں, نہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, نہ آپ ڈپریشن فیل کریں گے. تو یہ ٹیکنیک, اس کا نام ہم نے رکھا ہے MK ٹیکنیک, اینڈ اٹس نیمڈ آفٹر ٹو پیپل. میں اور میرے کولیگ ہے who is a psychiatrist and a psychologist in America. ہم نے اس پہ کام کیا اور اس کو آپٹیمائز کیا with the 7 seconds thing. لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ڈپریشن جو ہے نا وہ ایک بڑی بیماری ہے جس میں صدمہ ہونا, خفگی ہونا اور پریشان ہونا ایک بہت بڑی علامت ہے. آپ اس کو فوری طور پہ ٹھیک تو کر سکتے ہیں, لیکن مکمل علاج کے لیے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈپریشن میں آپ کے DNA کا بڑا اثر ہے, جینیاتی مادے کا اثر ہے. کچھ لوگوں میں خاندانی طور پہ, نسلی طور پہ ڈپریشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایشین اور افریقنز میں سٹریس سے کوپ کرنے کے امکانات کم ہیں, اس لیے ہمارے ہاں ڈرگز کا, چرس کا, بھنگ کا سہارا لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے معاشرتی عوامل, گھر کا ماحول, رشتوں کے درمیان سٹریس اور آپ کی خوراک تک کا عمل دخل شامل ہے. تو یہ ملٹی فیکٹوریل ہے, لیکن دا MK ٹیکنیک 7 سیکنڈ گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اگر آپ کبھی بیٹھے بیٹھے اداسی محسوس کریں تو بس اپنے سر کو اوپر کر لیں, کیونکہ ہر معاشرے, ہر مذہب, ہر کلچر میں اور ہر قوم میں خدا کا تصور بھی اوپر ہے, آپ کے ارد گرد نہیں اور نیچے نہیں. اور جب بھی آپ کو کسی سہارے کی تلاش ہوتی ہے, خوشی کی تلاش ہوتی ہے, یا آپ اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں, تو آپ اوپر دیکھ کر دعا کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کی موومنٹس, ان کی حرکت اور آپ کے دماغ میں یہ ربط ہے کہ اوپر دیکھ کے آپ اداس نہیں ہو سکتے. تو علی, وی ڈسکسنگ اٹ فرسٹ ٹائم آن یور چینل. اور میں دیکھا ہے کہ علی کے پوسچر میں ہمیشہ اس کا چہرہ اوپر ہوتا ہے, اینڈ دیٹ could be part of the reason کہ علی is so positive about things, or it could be part of the effect because he is positive, he looks up. اب اس پہ تحقیق کلنگ کینسر کائنڈلی کرے گی کہ علی کے خوش رہنے کی وجہ اوپر دیکھنا ہے یا علی کے اوپر دیکھنے کی وجہ اس کا خوش رہنا ہے. بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب آپ سے مل کے اور آپ سے بات کر کے, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ول بی ڈوئنگ مور پوڈ کاسٹ وتھ مائی فیلو یوٹیوبرز, وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اور اگر کوئی سوال جو رہ گیا ہو اس پوڈ کاسٹ میں, آپ وہ نیچے لکھ سکتے ہیں. آئی ول شیئر اٹ ود ڈاکٹر صاحب, اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو جواب ہم ڈاکٹر صاحب اپنے چینل پہ بھی دے دیں گے. گو سبسکرائب کلنگ کینسر کائنڈلی, اینڈ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. Thank you very much. For all the great Thank you for information. coming I over. hope you guys learned something and enjoyed this conversation, and we'll have more guests on the podcast inshallah soon. Thank you for watching. Subscribe to Killing Cancer Kindly. Subscribe to SLAT, and it's SLAT baby, SLAT. Thank you.